So, welcome sa discussion sa partnership dissolution. So, dissolution of partnership is the change in the relation of the partners caused by any partner ceasing to be associated in the carrying on as distinguished from the winding up of the business of the partnership. So, change in the relation, meaning if naay usa mawa, if naay usa madugang, or if undangon nila ang ilang relation as partnership, so ma-dissolve na ang partnership. On dissolution, the partnership is not terminated but continues until the winding up of the partnership affairs is completed. So winding up is the process of settling the business of partnership affairs after dissolution. And then termination is that point in time when all partnership affairs are wound up or completed and is the end of the life of the partnership. So, itong ng ilang process. So, primero, formation. Okay? So, ma-form ng partnership. So, form ng partnership. So, mahimo ang bagong partnership. Mabot ang time nga naatay partnership operation. Okay? So, after ana, og malason ang partnership, ma-dissolve. So, dissolution. Okay. After sa dissolution, okay, it's either na ay madugang nga partner, na ay mawa, or ma-incorporate na, depende. Okay? Pwede kang mubalik into formation. So, balik na po ang process. Or, kung maundang na gani, okay, ma-dead na ang partnership. Okay, so, winding up. Winding up. So, muna na mag-settle ng obligation or mangulikta na sa mga receivables. So, winding up. Kuha na mong tanang obligation sa partnership. And then, ma-liquidate na. Liquidation. Okay, so, maundang na mawa na ang partnership. So, wa magpasabot kung ma-dissolve na, maundang na tanan. Okay? Continue gihapon ang process, continue gihapon ang operation as normal. Okay? Kay naa man ay mga utang pa, naa pa na mga kuliktahonon. So, pwede pa mabalik into formation. Kay lain naman pong partnership. Kay di ba based on agreement of partnership. So, kung di na magkisinabot sa usa ka partner, pwede nilang alisdan. Okay? And then, og naay bagong musod, magsabot po sila tanan. Kay based on agreement man. Okay? Malason ang partnership, mamunang winding up, and then liquidation na. Okay? So, muna yung process, formation, operation, dissolution, and then if ever, maunda na gajod, winding up, and then liquidation. Okay? So, most changes in the ownership partnership are accomplished without interruption with its normal operation. So, maski magbago og partner, okay ra ang operation. Dissolution should be distinguished from liquidation of a partnership. Kaya ang partnership is said to be liquidated when the business is terminated, meaning maunda na liquidated na. A partnership may be dissolved without being terminated, but liquidation is already preceded by dissolution. So, sama sa itong nakita sa process, kung nag-liquidate na, ano yung agi doon nag-dissolution. But it does not mean nga na-dissolve na, mudritso automatic og liquidation. Kaya pwede man mabalik into formation kay naay bagong partner nga nadugang or naay partner nga nawa. Okay? So, mana. So, causes of dissolution. So, mo yung upat ka case nga ma-dissolve ang partnership. Meaning ma-change ang ijang relation. Okay? Admission of the partner. If naay usa madugang, mo na gingon nga lain na po na nga partnership. Okay? Kaya di naman mao ang original. Withdrawal or retirement of a partner, death of a partner, the same na ay mawa nga usa nga partner or pila ka partner nga mawa. Okay? So, ma-change ka po ng partnership, ma-change sa ilang agreement. So, lain bago na po ng partnership. And then, incorporation of partnership. So, dire, it's either way nawa, okay? Or basig way na dugang, pero gi-change sila ang relation nila. Wa na nila gihimong partnership, pero ning upgrade sila into
incorporation. So, incorporation of partnership. So, manang upat ka case nga ma-dissolve ang partnership. Okay. So, rita sa admission of partner. Admission of partner is pwede og na ay usa madugang. Okay. A new partner can only be admitted into partnership with the consent of all the continuing partners. So, dapat magkasinabot sa uban nga nabilin. Di kay ang usaray imong pulihan. And then, ang uban makahibaw. Okay? Nagbaylo, nagsabra, di pwede. Dapat, makahibaw ang uban kay ang partnership based man sa agreement. Okay? This is based on the principle of delectus persona. No one becomes a member of partnership without the consent of all members. This is because a partnership based on the mutual trust and confidence of the partners. Okay. By admission of new partner, the old partnership has been dissolved, and it is important that a new agreement to be formulated to govern the continuing business operation. So, bago nag-partnership, bago nag-agreement. Okay. So, natay duha ka case sa admission sa partner. It's either purchase of an interest from one or more of the existing partners. Okay? Pero dapat nag-agree ang tanan. Okay? Pwede namang paliton ang usa ka interest sa partner or pwede pud ilatanan, bahin-bahin sila. Okay? Ay kaduha, investment of assets in the partnership by the new partner. Meaning, ang kining primero is direct ni ang imong transaction to the partners. While kining ikaduha is direct ang imong transaction to the partnership. Okay? Na may kalayanan nila. Kaya ang kining one is more on personal transaction between the new partner and the old partners. While kining ikaduha, ang ijan direct na transaction is katong partnership. Okay? Mailan na to na, nag-abot na sa mga problems. Okay. Ano to ha? So, liability of incoming partner for existing obligation. What if ning suod ka and then utangan na daan ng partnership? Ma-appeal ba ka? Yes. Tungod ka ning suod ka niya na, ma-appeal ka sa ilang mga utang. But to the extent only sa imong capital contribution or imong capital credit nimo. Okay. So, purchase of an interest from existing partners. Mo na direct ang transaction nimo to the partners. Okay? Diretso na ta sa atong illustration. Okay? So, almost the same from ni sa akong gihatag mga problems. So, dali rin nyo masabtan. So, Elizabeth, Salvador, Rinaldo, San Mateo. So, sa Salvador and San Mateo ang mga partners. With capital balances of 400 and 200 respectively. The share profits in the ratio of 3:1. Okay, 3 kang Salvador, 1 kang San Mateo. Their business has been very successful. All indications show that it will continue to be. Okay, so kuha na nga na ay umaabot nga partner tungod kay nindot ang ilang partnership. Case number 1. Payment to all partners is equal to the interest purchase. So, way problema dire. Okay, tungod kay ang imong gipalit equal ra pud sa capital credit nga imong gibayran equal ra pud sa capital credit nga imong napalit. Okay. So partners Elizabeth Salvador and Rinaldo San Mateo receive an offer from Janet Matuginas to purchase directly 1/4 of each of their interest in the partnership for 150. So 1/4 kang San Mateo, 1/4 pod kang Salvador. So mo na gipalit ni Janet. Okay. Karon so, mo na yung entry ni mo. So, for Elizabeth, Salvador Capital, makuhaan ang ija kay gipalit naman. So, debit side, 100,000. So, computation niya is 400, then 1/4 man ang gipalit. Okay. Rinaldo San Mateo Capital, 50,000. And then, Janet Matiginas Capital, 150,000. So, equal ra ang imong napalit. Okay. Case number 2. Payment to all partners is less than the interest purchase. Okay? What if ang imong gipalit? Okay? Mas is less than the interest purchase. Okay? Imong nabayad mas dako compared sa ang imong gibayad mas gamay compared sa imong nakuha nga capital credit. Okay?
Assume that Janet directly purchased 1/3 of its partner's interest in the business. Okay? Matiginyas paid 160,000 for 1/3 of its partner's capital. Okay, kano palit nimo ang 1/3. So 1/3. So pila may 1/3 niya to. Okay, ang 1/3 ko no sa katong napalit nimo is worth 200,000. Sa 200,000 nga capital credit imong nabayaran ra is 160. So, mura ka og hayahay, di ba? Kay mas barato imong napalit. Okay. Pero kini murag nakaingon ta nga na ay bonus. Pero why bonus diri nga side? Tungod kay direct man ang imong transaction to the outside man sa partnership on transaction. So mura ra ka og gipahalipadan sa mga partners. Okay? Sige, so dinhi kay total nindot man kag reputation. So para at least mo nindot po reputation sa partnership. Tagaan ka mong dakong credit sa gamay nimo nga contribution. So mo na giingon din he. So ang computation klaro ka do. Okay? Case number 3. Payment to all partners is more than the interest purchase. So what if ang imong gibayaran mas dako compared sa credit nga imong nakuha? Okay? So pwede gyapon na. Tungod kay basig nindot ang partnership, and then mugusog ka nga mo-appeal ka kay para makakuan po ka, willing ka mo bayad og mas dako kaysa sa imong capital credit nga makuha. Okay? So unsay case dire, nimbayad ka og 200,000 for a 30% interest. Okay? Kalkiho na pilat tanan. Diba 400 and 200. So, kita na to. So, out sa 600,000, pila na 30%. So, 180 imong capital credit. Sa 180 nimo nga capital credit, pila may imong gibayad na? So, 200,000 kuno. So, okay ra na. At least, naka-appeal po ka sa ilang partnership. So, mura kag ning bonus nila. Pahalipay po. Ang bago nga partner, nagpahalipay sa mga daan nga partner. Okay, pero di na recorded sa partnership kay outside partnership and transaction. Okay? So, morning entry nimo. Elizabeth Salvador Capital 120, mo nang 30% niya, and then Rinaldo San Mateo is 60,000, 30% po na sa idyang 200,000, and then Janet Matigones Capital 180. Okay? So, mo na atong journal entry. Okay, ay kaduha nga case sa admission sa partners is investment of assets in the partnership. So pwede po ka mo bayad pwede ka mo contribute, mo invest directly to the partnership. Okay? And then pwede po cash, pwede po na non-cash. So i-account po na. Okay? Karon. So natay mga terms to be defined para at least ma-familiar ta. Total contributed capital. So mo ni ang sum of the capital balances of all partners and the actual investment of the new partner. So mo ni mga gibayad, no? Total agreed capital. Okay? It is the total capital of the partnership after considering the capital credits given to each of the partners. So mo ni ang credit nimo. Karon, under the bonus method, total agreed capital is equal to the total contributed capital. Though the capital credit to its partner may be equal, greater than, or less than his capital contribution. Okay? So, under sa bonus method, ang total contributed capital o total agreed capital, total ha? Okay? Ang total, the same. Pero ang tagsa-tagsa nila, possibly the same. Okay? Ang total, repareha. Ito na makita unja. Ito ay pakita ang problem. Bonus. It is the amount of capital or equity transferred by one partner to another partner. So, capital credit, mao ni ang credit na gadud nimo. It is the equity of a partner in the new partnership and is obtained by multiplying to the total agreed capital by the applicable percentage interest of the partner. So, mao ni ang pila ka porsyento ang imo sa partnership. Okay. So, natay gitawag og bonus to all partners. So, ang bonus to all partners, ang bag-o ning bonus siya ngadto sa mga daan. Okay, ning appeal siya, and then kay nindot ang partnership, willing siya muhatag og bonus to all partners. Okay. So, atong tanawon dire.
Illustration, almost the same rin po ng mga amounts. Rebecca Miranda and Stephanie Calamba are partners with capital balances of 400 and 200 respectively. The share profits in the ratio of 3:1. The partners agree to admit Gualberto Magdaraog Jr. as a member of the firm. Okay, and the foregoing information will be the basis of the following cases. Case number 1. Okay. Total agreed capital is stated. Assume that Gualberto Magdaraog Jr. invested 250,000 for a 1-month interest for a 1/4 interest in the business. So the partners decided not to revalue the asset in the partnership and the total agreed capital is 850. Okay? So tanaw na to ha. Okay, so manang case ni mo ha. Sa gamay. Okay. Kung ina ning strategy nimo para at least ma-solve yung mga problem. Okay. Buhat ka diag TCC. Total contributed capital. Okay. Pikas po total agreed capital. Okay. Para ni Miranda M ha 400,000. Okay, hapong klaro. Para ni Calamba, C, gamiton, 200,000. Okay. Karon, under sa bonus method ko no, mag-equal ko no ang TCC og money total. Mag-equal ang TCC og total contributed capital. So, pila man day ko no, ang total contributed capital. 850,000. Okay. 850,000. So, wala. So, pila man day ang gi-invest ko no ni Magdaraog. Gualberto naman. Gualberto. Ang gi-invest ni Gualberto is 250,000. Okay. So, muna nag-total si Jaog kuan. Okay. Pila man ija gipalit? 1/4 for a 1/4 interest in the business. Okay. Pila man ng 1/4? 0.25, di ba? Okay, sige. So, ang total ko nung is 850,000. Okay? So, 850,000 mo na total contributed and agreed capital. Out of 850,000, ang gipalit is 25% or 1/4 interest in the business. Okay, times 0.25. So, ijang capital credit is 212,500. So 212,500. Okay. So pila yung nabayaran? 250. Pila yung capital credit? 212,500. So nasa day bonus to the old partners. Okay? Bonus to the old partners. Ron, pila may bonus? Taro lang kung ano ng difference nila. Ijan nabayaran 250 pero ijang capital credit is 212 ra. So naghatag si Jaog 37,500. So, since na minusan man na ang ija din ha, o maplasa na ila dire. Okay? So, na minusan ang ija 37,500, maplasan ang kang Magdaraog o kang pang Miranda o kang Calamba. Okay, so, unsaon man pagbahin ni ana. Okay? Pagbahin ni ana is based on the ratio. Pila to yung ratio? 3:1. Okay? 3:1. 3 kuno kang Miranda, 1 pud kang kining kuan sani Calamba. Okay? Sige. So 37,500 divided by 4. Kay 4 may total sa 3 ug 1. Okay? So 9,375 para sa usa. Kini kay 1 man ang ija. So 9,375 meaning naada nang ija. And then sa pikas po, di times 3 lang na para at least di ka maglisod. 28,125. So, muna na dugang. So, 400,000, pila na may tanan ni diyang kuan? 400,000 plus 28,125. So, total ni dyan is 428,125. Okay. While kang Calamba is 209,000. Hindi naman ito computer. 375. Okay? So, mana.
kung i-total mo na sila tanan, sige ito pa kita para at least ikatsok pa maglibog. 428,125 plus 209,375 plus 212,500. Okay, so 850,000 na total. Okay, so muna kining dapita dira to explain ha. Although basig naay gamay kalahian ni sa libro, pero at least ato almost the same riya po ni. Pareha riya na makuha riya po nimo. Okay. Kini nga portion, okay, mao ni gitawag og contribution. It's either cash or non-cash. So entry na nimo diha. Entry kag cash, and then cash to 50, and then kisa ning capital, Gualberto Capital. 250,000. Okay? Ay kaduha nga entry nimo kini dire. Okay? Since established naman ang imong capital pero wa pa na ma-reflect kung naabay bonus or wa. So i-reflect nimo ni siya. Kini duha dire positive man na, meaning nadugangan. Okay? Credit side or debit side credit side niya kay positive. While kini debit side kay naka-negative man. Okay, naka-parenthesis. Karon tanaw na to. Saan na to pagdiskarte? Unahon na to ang debit side ha. So unsa may debit nimo? Gualberto Capital. Since siya may naghatag og bonus to the old partners, ay jang capital nga 250 unta. Okay, makuhaan. By 37,500. And then kang Miranda mapunan. M Capital. 28,125. Ay, maklaro ang agi. And then kang Kalamba, C Capital. 9,375. Okay? So, mo nang entry. Entry number 1 for investment and entry number 2 for the adjustment sa bonus. Okay? So, ato pa i-explain ng uban. Mao ni ang total contributed capital. Mao ni ang total agreed capital. So, nag-equal sila under the bonus method. Mao ni gitawag, okay? TCC, total agreed capital mo na. Kung sa pilain, ang bonus mo ni sila. Bonus to old. Okay? Capital credit, mao ni ilang mga capital credits na ron. Okay? So, mao ni ang bagong balance sa ilang mga capital. Okay? At least, nakahibaw na tayo sa mga definition of terms. Okay, so case number 2. Total agreed capital is not explicitly stated. So, wag gihatag. So, problema kay mag-equal man ang total contributed o total agreed. Sige, makitaan mo na to. Assume that Gualberto Magdaraog Jr. invested 400,000 in the business. Okay? So, kay bawo na tas diskarte na to. Atong kanon ha, atong giunsa nila pag-solve sa atong paagi. Para at least di ka kadyo maglibog. Drawing na ka ditso. Dire ang TCC, dire ang TAC. Kang Miranda 400,000, kang Kalamba is 200,000. Okay? Since mag-equal ko ni sila, so equal na sila tanan. Karon na. Sa may gingon sa case, nag-invest ka og 400, nag-invest ko no si Magdaraog, okay? Gualberto Magdaraog og 400,000. Okay? So 400,000 ibutang nimo diha kay mao man ijang investment. So matotal na nimo 600 plus 400 mao na kuan nga 1 million. Okay? So since mag-equal ko ni sila, 1 million po ni dapat dire. Okay? Kay ba nakagiunsa na sila pag diskarte. Out of the total cash investment, 100,000 is considered as bonus to partners Rebecca and Miranda. Meaning nagbonus ka sa old. Okay? Nakuhaan ang imo og 100,000. So 100,000. So ang ida na bilin is 300,000 na naman. Okay? Karon, out of 100,000, pila may mapadong ni Miranda, pila may mapadong ni Kalamba. Okay? So gamito nimo ang ilang profit and loss ratio nga 3:1. So ang 100,000 imong bahinon based sa ilang profit and loss ratio nga 3:1. So ang 100,000 pila man kang Miranda 3, di ba? So 100 divided by 4
Kang kuan 25 kuno kang Kalamba, and then the rest 75 kang Miranda. Okay? So diri dapita 75,000 madugang, then 25,000. So kini mahimong 475, kini mahimong 225,000. Okay? So balik ko na, kini mo ni ang cash investment. So mo ni ang entry, debit kag cash, credit ka og capital. And then kini nga portion mo ni ang bonus or the adjustment of the capital credits. Okay? So debit ka 100,000 para capital ni Gualberto, and then credit ka sa capital ni Miranda ug ang Kalamba. Okay? So ato ipakita. Okay, so mo nay debit ka cash, and then Gualberto capital 400,000. And then para sa capital, para sa bonus or the adjustment of the capital, para ay mo capital credit mo match na. So mo ni magdaraog, Gualberto magdaraog 100,000 kay na credit na debit side siya, kay na negative na kuhaan. And then Rebecca Miranda 75, and then 25 kang Stephanie Kalamba. Okay? Good. So the next case is bonus to new partner. So karon ning apil ka, ning apil ang bago nga partner, and then gibonosan pa jud. Mas swerte, mas ayahay. Basin og naay maadyo nga reputation eh. Okay, so mo ni ang case. Dito na ta sa case 1. Total agreed capital is stated. So why kwenta na kung stated or dili, basta kay may baw-an na to kung pilay TCC or pilay TAC, makakuha na nato tanan. Okay. So unsay case dire? Nag-invest og 240 for the 1/3 interest in the business. Okay. Ato ning kuanon. Kung giunsa na nila pag diskarte pag solve. Sige. So diretso na ka. TCC TAC. Imo nang ikuan imo pong sundugon kung giunsa paghimo kay para at least ma-practice nimo. Kini para kang Miranda, para kang Kalamba 400,000, 200,000. I-replicate ni kung yun sa pag-solve kay para at least kay bawo ka unsaon na pag-solve tanan. Okay. Kini mo makasolve na ka sa halos tanang problem sa dissolution sa kini nga strategy. Kang Gualberto. Okay, pila gi-invest ni ja? 240. Okay, so 240. Pila man day ang TCC, agreed capital. Ay di ba mag-equal man gud na 840,000. Ay mao nang 840,000 po ni. Okay? So, pila itong gipalit? 1/3. Okay, ito yung anong dire 1/3 interest. Okay? Para at least na kay guide. Sa 840,000, 1/3 kuno ang imong gipalit. 840,000 divide 3. 1/3 man. 280. Ang capital credit ni Magdaraog is 280. Pila na bayaran niya? 240. Mo na kay naay bonus to the new partner. Okay? So 240 and then 280 na kay 40,000 nga bonus din na. Nadugangan. So nadugangan na makuha ni ila. So saan pagbayan kaning 40 based sa 3:1 nga ratio. Okay? So 40,000 divided by 4 di ba tag 10,000. Okay? 10,000 para sa 1 and then 30,000 the rest. So dire 30,000. Okay, 30,000 makuha na. Dire pod 10,000 makuha pod. Okay, so mahimo ning 370,000, and then kini mahimo ning 190,000. I-total nimo sila. Okay, mo na. Basta. Okay, so hambalikon ha. Kini mo ni ang cash or investment, cash or non-cash. Dire cash man. Dire kini mo ni ang adjustment or sa bonus. Bonus to the new partner. Nadugangan ang ija. Okay? Sige. So, morning entry nimo. Okay, is the 240, di ba? Cash capital. Okay, cash and then capital 240. Kini mo ni ang bonus. So, money na itabo dire. Nakuhaan ang kang Miranda ug ang Kalamba. Then nadugangan pod kang Gualberto Magdaraog. Okay? So, another case ta. Case number 2. Okay, total agreed capital is not explicitly stated. Okay, problema na. Okay. So, strategy gyapon ta. Magyapon same. Unsa may gibuhat dire nila.
So assume that Gualberto Magdaraog invested 300,000 for 50% interest in the business. Rebecca, Miranda, and Steve Macalamba transferred part of their capital balance to that Gualberto Magdaraog as a bonus. The investor Magdaraog resulted to the bonus stated. Okay, sige. No need na mo ba information niya kay bao na ta pila yung invest. And then 4 pila nga interest. TCC, TAC. Balik diba ang to solution, pero sa ka solution kuha tanan. Para kang Miranda 400,000, para kang Calamba is 200,000. Okay, para kang Gualberto pila may ijang gi-invest. Ijang gihatag butan to dire pila ijang gihatag to the partnership, not to the partner. Gihatag niya to the partnership is 300,000. So pila man. So kana mahimo na si Jang 400, 600 plus 900 plus 300 mahimong 900,000. Oh my goodness. Okay, so 400, 200, 300, 900,000. Okay, mao na ang total contributed capital equal na sa total agreed capital nga 900,000. So pila ito kipalit? 50% interest. Out of 900,000 pila 50%? 450. Okay, karon ning invest is 300 pero ijang capital credit is 450. Arang hayaya, di ba? So pila may gibonus nidya? Gibonus sa old kanto nidya 150,000. Sorry. So 150,000 since ma-add na da, okay, minus na dire by pila. Okay? So 150,000 divided by 4 kay 3:1 man. So kining usa 37,500. The rest, okay, pila man 112,500. Okay? Makuha na. So pila na may ijang bag-o 287,500. And then sa Pikas 200,000. Okay, minus ito 37,500. Okay. Okay, 162,500. Okay, so tanaw na ito, maubag ko ha. Tara, tising. Tis ka na ha. Balik ko na ha. Kini mo na yung cash investment. Cash, Gualberto Capital, 300,000. Okay, and then kini mo na yung portion sa adjustment or bonus para makuha ang ilang mga capital credits. Okay? So, muna. So, nadugangan kang Gualberto. Muna nag-debit credit side ka o Gualberto Capital another 150. Okay? And then capital po ni Miranda and then Calamba is 112,500 og ang 37,500 nakuhaan. Okay? Okay, so ang admission of a new partner is mao'y pinakalibog nga portion sa dissolution. Kay the rest sa zone naman laman. Ang withdrawal o ang death of a partner, almost the same ra sila na ay mawa sa partnership regardless kung unsay nahitabo, di ba? Okay? Withdrawal or retirement or death of the partnership, almost the same ra. Tagaan na to usa ka case para di ka maglisod. Okay. Kini nga case dire, suppose that Remedios Palaganas is retiring in mid-year from the partnership of Silisana, De La Cruz, and Palaganas because of family relocation. Okay? Physical distance will prevent her from coping with the daily rigors of their fashion and beauty resulting business. After the books have been adjusted for semi-annual profits but before revaluation, their capital balances are as follows. So, na revaluation na hitabo dire. Okay mo na buhaton. Meaning ang mga assets and liabilities, tanawon kung ang value, ang book value nila mao pa ba. Okay? As of today. So, mo na i-revalue nila. So, unsay may tabo. So, mo na yung lamang capital balances 540, 430, and 210. So, an independent appraiser value their cosmetics inventory. Dili pwede nga ang mga partner mo ay mag-value ha kay basing ma-overvalue or ma-undervalue. So, naay independent appraiser nga kanang kuan pod kasaligan. So, ang ilang inventory ko naay decrease of 60,000 while ang land nila is na-increase nga 460,000. Okay? So, unsa may buhaton dire?
natay giingon dire nga mga adjustment. Ang adjustment primero sa inventory ning gamay, di ba? So mao nang na-decrease or na-credit ang imong inventory nga asset. Ang imong capital pod makuhaan kay nakuhaan man imong asset. So 15, 30 and 15. So giun sa pagkuan, mao na siyang ilang mao na ang ilang kasabutan. 1/4, 2/4 and 1/4. Kaya ang ilang profit and loss ratio kuno kay 1:2:1. Okay? Sige, ang land, the same ra gyapon. But kini nga case diri tubo ang land. Wa po'y land nga mo ubos ang value. Except kung nabagian sa suba kay makuhaan man na ang juta. Okay, pero ang land, ang value sa land magkadugay, magkaanam ug kamahal labi ang maaga karsada. Okay, so after evaluation mao ni nahitabo na 460,000 nga increase. So bahinon gyapon na sa ilang mga capital credits. Okay? Sige. So sa nahitabo ron. So nabag-o na ang ilang mga capital credits after evaluation. Ganina 540 karon ning 640 na. Ang ganina nga 430 karon nahimo 630. Ang 210 nahimo ng 310. Okay? So ning kuan na ning tubo na. So unsay buhaton dire? Ning withdraw si Palaganas. So pila may ijang gi-withdraw? Ang giyon sa case number 1, assume that Palaganas agreed to accept payment equal to her interest. Okay ra. Kay equal man sa 310 gi-withdraw ni Jalal Butanan. Okay, unda na siya ang binahong ko tagaan siya. So Remedios Palaganas tagaag ka sa partnership. Okay, hawa na siya. Okay? So case number 2, withdrawal at more than book value. Okay? So karon bagag naong kay bidya na, and then gusto pa og tagaan og mas dako-dako nga kuan pabor, more than the book value. Ijang 310 gusto siya nga feel ni siya baga ijang naong 400,000 ko nang ijang kuan. Basin og mas dako ijang contribution sa basta ko ang ijang kining na tabang sa partnership nga ning lago sila. Okay, na successful sila. So ang mga partners, ang ubang partners, since agreement man na, ning agree sila nga into sila, bitaw pod. Okay? Para pod at least mahilo na ang imong kuan, mahilo na tanan, okay? Maway-away. So para magkasinabot jud kisugtan. So sa nahitabo, 400,000 na cash maoy na hatag. And then so kang capital ni Jessica 30,000, and then ang Candela Cruz is 60,000. So gibahin na base sa ilang capital ratio, ha. Sa profit and loss ratio. Okay? So 1/3 na laman and then 2/3. Kay mawa naman ang usa. Okay? So di ka libog. Now, case number 3. Withdrawal at less than book value. Kini buotan kini nga case kay ning bidya siya pero ning sugot ra bidya nga tagaag mas gamay kaysa sa isang capital credit. Okay. Sa isang 310, pila gikuan. Assume that the Remedios Palaganas is very eager to retire and willing to accept settlement at 280. Ano na to ang entry? 280. Sa 310 nahimong 280 na laman. Okay? So nakapabor ang mga nahibilin. So Remedios capital 310 makuha naman na, and then cash nga 280. The rest na pa may balance nga 30,000 bahinon sa duha. So ilang capital credit madugangan pod. Okay? Kay mas gamay man ang ilang gibayad ngadto sa capital ni Remedios Palaganas. So gibahin na po nila. Mo nang 30,000, mo nang 10,000, and then De La Cruz is 20,000. Okay? So di ka libog ang withdrawal of the partner. Ang death of a partner, December na sila. Okay, December na case. Ang kuan naman is lahi na hitabo. Kato ning bidya nga buhi. Dire pod ning bidya na gadod. So, okay? So, incorporation of a partnership, maundang na ang ilang relation as partnership. So, mahimo na silang corporation. Although mas kuha na ang discussion sa sunod sa kuha ng mga topics sa katong ng corporation na ito. So, ang mabag ora dire is ilang capital, di na capital ang tawag. Okay? So, ito ipakita ha kung unsa. So, mo na ilang daan nga sa gitawagan financial position or balance sheet. Okay? Cash, AR, inventory, equipment, total asset of 440.
And then sa PICA side, okay, sa credit side, the liability and capital 172, 8,000, 114, 120. Okay, para sa ilang mga kining capital accounts. Okay. Pag abot nimo sa incorporation, mabag-o na. So, bag-o na ang books. Okay, ang daan nga libro sa partnership wa na. So mabag-o na ang books of the partnership. Mahimo na siya sang libro sa corporation. Okay? So mao ra ni dire. So entry ra nimo sa bag-ong book sa sa corporation. So cash 120, account receivable 100, inventory 140, equipment 80. Equipment na inventory 160. Okay, kay naa may revaluation diha. Okay. And then equipment of 69,000 tungod kay na ay depreciation nga 3,000. Okay, wa din na ma-account. 3,000 and then 160 kuno kay para sa kuan. And then doubtful accounts pod para sa account receivable. Although dili na i-minus diretso dire sa account receivable ha, kay naa nay lain nga account title which is allowance for doubtful accounts. Okay? So 10,000 and then accounts payable of 172,000. Okay? So may tabo din ha. Naatay gitawag og ordinary shares. So, maunay ilang kanang imo tong i-plus tanan, i-minus mo ni manay nabilin. Okay? So, dili na lahi-lahi nga capital. So, incorporation naman mahimo na isang ordinary shares. Although na ay mga discussion na to sa katong sunod nga mga chapters na sa 5, 6, 7 ngadto ang corporation. Okay? Ato ra rin emphasize dire is katong admission gadto sa partner. Kay naa amount toy na ay dakong epekto sa books of the partnership kay magbag-o naman ang ilang agreement. Okay? I hope namin nasabtan sa atong discussion. Okay, so tips sa akong gihatag nga problem nga wa mo'y sundugan sa libro. Okay? Katong TCC, TAC, okay? The same amount sa man to 400 and then naatay 200. Akong gihatag ngadto is naay bonus silang naay usa nila nga naay bonus. Okay, pero wala pasabot nga usaray na bonus. Silang duha na bonus. Pero ang gihatag is ang usa ka amount which is 90,000. Okay? So kung nakuha ni maibaw na to dire nga 90,000, 90 lang man butang. Okay ba naka nga dire is 490. Okay? So karon ang atong portion dire silang duha kini silang duha kuno composed of 72%, meaning kining usa dire is 28%. Okay, so may makon-kuan na nimo may bawa na. So saon na nimo pagdiskarte diha. Kaya ang atong gipangita is kini man, ba? Pilay cash contribution sa bag-o nga partner. Okay, so saon na nimo. Ikaw na bahala diskarte diha. Okay? Sige, good luck.